Sing sampeyan rasakno opo kuwi? Anu, Sak napas. sesak karo apa sampean itu. Kene kan wobek to. Terus sinine kering. Heeh. Loro. Sing paling sing tengah itu Sing sakit. Area lambung, guys. Area paru-paru. Tenggorokan. Nah, kalau tenggorokan ada masalah di sini sakit, guys. Terasa di sini. Kadang koyo ana lendir-lendir lho. Iya. Kaya ana sing keri iki apa ngono. Kayak ana nyantol. Heeh. Ini area tenggorokan, guys. Sini. Area dada. Kanan. Sing biasa area kanan. Area tenggorokan, guys. Pemenane pas minum mbak goreng. Di area pinggul. Area pinggul. Pinggang, ya, sini sangat pinggang. Kalau pinggangnya ada yang sakit, ini sakit.
Ini nggak terlalu sakit bayuannya, aman. Ayo parut sana. Sakit. Nah, soalnya sarape sama kene. Ada iki. Kosong rapopo mah. Orang itu anu penyakit. Mau pergi. Nek mbene niku kaya ditusuk. Dan busuk rasanya tebus ini. Heeh. Bungkus banget. Mantap. Mantap.